आयले आम्ही मिसा साकून आणि हॅपी न्यू इयर माय यूट्यूब फॅमिली. से हॅपी न्यू इयर. मोड ना काहीच मोड ना. हॅपी न्यू इयर. चल खुश हो बैठी बाबा. ओ स्त्री गणानं इथून त्याचे बॉट फाडलेले आहेत. कॅमेराचे आम्ही करून ना व्हिडिओ चालतात ना आयजू चालला दिसतात. होय उसने हमको और ज्यादा करा है. अभी आप प्लीज कुछ करो. से हाय. मेरी माँ हमेशा कहा करती थी तुम्हारी माँ हमेशा गलती कहती थी यार. रहने दो ना, करना क्या वो. उस घर को आग लगा. अरे मुझे प्लॉट से मतलब है. प्लॉट से चला दो. ऐसी कैसे घर चला दो यार. पेमेंट डबल. ये पैसे देके आप हमसे गलत काम करवाओगे. अरे उस रहते हैं ना. नाही 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 बळीगड वहाँ गिरेगी. मैं वहाँ पे उस डाउन करती हूँ हमेशा. हाँ. मैं देख रही थी क्या करती है, अगर मैंने तो क्योंकि मेरा हाथ पकड़ती है और जाती होय. है. लेकिन उसको मालूम है यहाँ पे ये है. कम कम किट्टो बोलते चलने का कितले टायर्ड जाय ना पळय ते. कम 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 मैं कम मम्मा मैं मम्मा कम 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 गो 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 कम पळय आतां मेळटा तुमकां. आनी न्यू इयरा आमी कोण वचना. मिसा साकून येयली आनी च्या पिली, टी पार्टी केली मातशें सगळी फॅमिली बसून. आनी मागीर आमी तर लेट न्हिदता न्हू सदां. सो आनी मातशें थंडी जाल्ली म्हाका थंडी, पूण आनी मातशें चड जालें कित्याक मिसाक मातशें भायर आहलें दंव पडलो न्हू ताका लागून. आनी बेबी आतां चलपाक स्टार्ट केला आनी उठलें की ना लागता चलपाक की हाती धरून चलपाचें तेजें. 31 लागलें तें चलपाक शिकपाक. मिन्स पयलीं मातशें चलतालें तितलें न्हू. आतां म्हळ्यार फाटी फाटी पडटालें अशें करून. आनी आतां मातशें जालां तेजें चलपाचें स्टार्ट जालां आनी एकटें चलता. फकत मातशें फाटी रावल्यार पुरो जाता. 31 तेणें बरें प्रॅक्टीस केली पळय, बरें चल्लें तें. आनी आतां बसना आनी उट्ट बसून चलपा लागता. सो तेजे फाटी रावपाचें आतां आनी रेस्ट ना. ओके. सो आतां हांव तें न्हिदलां. मातशें तेजे म्हळ्यार नेल्स कट करुया. सो हो हांवें ट्रिमर घेतलो, नेल ट्रिमर बेबीक लागून. आनी हो म्हाका बरें पडटा आनी हो यूज करपाक बी बरो इजी आहा. सो हांव बेबीक न्हू सदां हो यूज करता. ग्रीन आहा तो. वायट मातशें सॉफ्ट, चड सॉफ्ट. आनी हें आसा पूण हें मातशें हार्ड आहा, पूण तें आमकां बी उपकारना तितलें अशें जायना. ओके. तें बेबी लागून ओके आहा. सो हांव बेबीक हो ग्रीन यूज करता. हांवें 1 इयर जालें तेका आतां. सारकें 1 इयर जालें. 1 इयरान ओके आहा, आजुनूय बरो आहा तो. आनी भिरांत बी कांय ना तेजी करता आसतना. म्हळ्यार स्कीन हें जातली, पील जातली, कट जातली, कितें अशें कांय ना, भिरांत ना, बरो आसा. सो होच यूज करता. आतां म्हळ्यार तें न्हिदोन आसा, इतलें मातशें कट करून काडया म्हणलें. आनी घेतलें हांवें म्हळ्यार व्हड जालें म्हणटकीर मातशें दुसरें हें करुया. पूण हें म्हाका तितलें लायक जावना अशें. पूण म्हाका मातशें हें कट करपा हें नेल कटराचें कट करूं भिरांत दिसता. सिजर आहा, नेल फायलर आहा. आनी वस्त आहली पूण कितें म्हाका तुगडास हांवें काडून दवरलें दिसता. ना नेल कितें अशें कितें तरी आहलें तितून विसरलें हांव. सो म्हाका तितलें लायक जावना, पूण ओके आहा.
हो चड लायक केला आतां वयता कट करपाक तेचे नेल्स फायल करपाक आनी आयज मातशें टायम मेळो जाल्यार हेअर कट बी करता तेजे ओके कित्याक मातशें हेअर कट मिन्स फकत फ्रंटू मातशें कट करता